Hmm, sama lagi nih itu yang tapi nggak pakai jilbab kok. Ya kurang pakai jilbab orangnya. Hmm. pas eh,
Assalamualaikum ya akhi Imam Ash'ari. Waalaikumsalam ya Kim Ustaz. Oke, Naam. كيف حالك يا أخي؟ alhamdulillah khair. Kaifa bik? أنا بخير أيضا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Mukhlisun nawaya lillahi ta'ala. Kita ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, saya sekarang tidak bisa share itu, meng-share screen. Kalian buka PDF masing-masing yang saya kirimkan. Share screen-nya tidak bisa.
Ya, baik Ustaz. Jadi kalian buka PDF masing-masing. Kita halaman 31. Tisu nak ini dilap nak biar benar. Atau kain lap itu merah. Tarik gini. Nah, kita halaman 31. Kalian buka ya PDF masing-masing. Halaman 31. Ya, kalian buka halaman masing-masing, halaman 31 ya. Nah, madza sataf'alu idza wajadtal fulus salasata malayin fi syari. Halaman 31 ya, teman-teman. Nah, Ustaz, mau buka. 6. Mohon ditutup Ustaz, sedang dicari. Madza sataf'alu idza wajadtal fulus salasata malayin fi syari. Jadi, apa yang akan kalian lakukan jika kalian mendapatkan uang 3 juta di jalan? Misalkan seperti itu pertanyaannya, maka jawaban kalian misalnya idza wajadtul fulusa salasata malayina fi syari sa'atasod. Ini tapi ini nggak boleh dimiliki, ini harus diumumkan. Sa'ulinu lil jami'i annani wajadtul mal wa man kana sahibuhu falyati. Ini saya akan mengumumkan aduh. Saya ulangi, ini tadi ada masalah. Idza wajadtul fulusa salasata malayin fi syari sa'ulinu lil jami' wa ukhbiru annani wajadtul mal wa man kana sahibuhu falyati. Siapa orangnya agar datang. Kana waladuka la yuridu ta'allum fil madrasah. Jadi anakmu tidak mau belajar di sekolah. Ustaz memang nggak kelihatan ya Ustaz. Jadinya tidak bisa share screen saya hari ini karena share screen yang untuk file ini tidak bisa. Kalau Nanti kitab yang satunya nanti saya share. Gimana, Ustaz? Kalau Silahkan dibuka itu modul PDF yang saya bagikan. Nah, kalau dibantu share screen sama peserta gimana, Ustaz? madza sataf'alu idza ji'ta. Kalian bersabar, buka PDF-nya saja itu bisa. Nanti saya share screen yang kitab satunya karena filenya tidak ada kalau di Zoom yang di HP. Nah, madza sataf'alu idza ji'ta ilal madrasah mutaakhiran miraran. Apa yang kamu lakukan jika kamu datang ke sekolah terlambat sekali? Madza sataf'alu idza tahtaju sayyara walakin al-fulus lam yakfi li syira'iha. Kamu butuh ke mobil tapi uang kamu tidak cukup. Turidu an takuna ghaniyan bi asra'i waqtin.
kamu pengen menjadi orang kaya dengan waktu yang cepat. Apa yang kamu lakukan? Idza tarakatka habibatuka. Jika kekasihmu meninggalkanmu, raghibat anil madati dirasiyah al-muayyanah walakin tahtaju ilaiha aslan. La tastati'un nauma lailan. Ini tidak bisa tidur pada waktu malam hari. Ta'alam takulla yaumin walakin la tafham bimadati dirasah. Kalian belajar tapi nggak paham apa yang kalian lakukan. Masih, saya pikir tidak efektif kalau ini. Maka saya share kitab satunya. Kita langsung ke kitab ini saja. Ini sudah halaman 76 sudah. Belum, Ustadz. Belum, Ustaz. Sekarang Halaman 74, sebelumnya Ustadz. sudah. Ini sudah. 70 terakhir, Ustadz. Halaman 70 terakhir. 73. 73. 74, Ya. Ustadz, sekarang. Oke. Kita sekarang halaman 74. Halaman 74 masih ialah ana adhabu masyan. Ini kita merubah menjadi hal ya. Ana adhabu masyan. Jadi bagaimana cara merubah menjadi hal? Ana adhabu masyan. Ini masyan ini hal namanya ya. Dia ini artinya saya pergi dalam kondisi jalan. Ini namanya hal. Dia selalu mansub. Hal itu selalu mansub ya. Jadi dia ini mansub dan fathah kalau seperti ini. Ana adhabu masyan. Kemudian dirubah menjadi qara'a sama waqafa. Ana aqra'u waqifan. Jadi halnya itu wazannya fa'il ya di sini. Jadi kalian rubah waqafa jadi waqifan. Seperti itu. Masih? Yalah. Yalah man arada yarfa yadah. Siapa yang mau angkat tangan? Ana Ustaz. Ana Ustaz. Abdullah Dung. Abdullah Dung, tafadhol. Musta'in irfa'u aidiakum. Kalian angkat tangan ya. Nanti saya panggil satu-satu. Yalah, Abdullah Dung tafadhol kata bajalasa. Ana aktubu wa jalasan. Jalisan. Jalisan. Ana gitu. aktubu wa jalisan. Tidak ada wawunya. Oh. Jalisan. Ana aktubu jalisan. Ahsan. Muna hadara dhahika. Oh iya, Ustadz. Ana ahdoro. Ahduru. Ana ahdoro. Ahduru. Ini wazannya fa'ala yaf'ulu. Ahduru. Oh. Ana ahduru dhahikon. Dhahikan. Nah. Iya. Ana ahduru dhahikan. Nah. Ana ahduru dhahikan. Sahih. Yala, yazi
Roja'a rokiba. Roja. Ana arji'u rakiban. Nah. Jayid. Ana arji'u rakiban. Jayid. Imam Asy'ari dakhala sakata. Dakhala. Nomor tat. Oke. Ana adkhulu sakitan. Sahih, ana adkhulu sakitan. Musta'in, tafadhal, kharaja fahima. Ana akhruju fahiman. Ana akhruju Sahih. fahiman. Sahih, Hasan. Husaini, dhahaba masya. Husaini. Ismi, tafadhali ismi. Oh, tafadhal, ismi. Ya, naam Ustaz. Tafadhali. Ana azhabu. Ya, ana azhabu masyian. Jayid, ahsan. Qara'a waqafa. Mira, tafadhali. Naam Ustaz. Ana aqra'u waqifan. Sahih. Humaidi, kataba jalasa. Aktubu jalisan. Naam, ana aktubu jalisan. Naam. Yala allati taliha. Lihat. Ini kita membuat percakapan ya. Nah, ada 3 kata, kalian lihat. Al-madrasah, masyian, al-hafilah. Al-madrasah, masyian, al-hafilah. Kaifa tadhhabu ilal madrasah? Adhhabu masyian wa ant? Ana adhhabu bil hafilah. Lihat. Kaifa tadhhabu ilal madrasah? Adhhabu masyian. Nah, jadi masyian diletakkan di sini. Wa anta, ana adhhabu bil hafilah. Yang kedua digantikan bil hafilah. Jadi kalau itu benda, kalian tambahi bi ya. Tapi kalau itu hal, langsung saja masyian. Tapi kalau benda ditambahi bi, bil hafilah. Lihatlah. Muna, tafadhali Muna. Thayyib Ustaz. Al-Madinah as-sayyara ad-darraja. Al-Madinah as-sayyara ad-daraja. Nah. Kaifa tadhhabu ilal Madinah? Adhabu as-sayyara. Bis-sayyara, ada B-nya. Adhabu bis-sayyara. Wa ant? Ana adhabu bid-darrajah. Sahih, bid-darrajah. Yazi, as-Su'udiyah at-ta'ira al-markab. Naam Ustaz. As-Su'udiyah at-ta'ira al-murakib. Al-markib. Kaifa tadhhabu ila Su'udiyah? Ya, jadi ada beberapa. Adhabu bit-ta'ira. Ana adhabu markiban. Bil markib. Bukan markiban. Ana adhabu bil markib. Nah, yalah. Ana adhabu bil markib. Nah, Hasan. Imam Asy'ari yang bawah. Hal taskunu ba'idan anil madrasah ya Imam? Hal taskunu ba'idan anil madrasah? Na'am. Taskunu ba'idan anil madrasah. Naam. Kaifa tadhhabu ilal madrasah ya Imam? Adhabu ilal madrasah rakiban. Rakiban daraja an-nariyah. Rakiban ala darraja. Rakibat darajatin nariyah.
Nah, Mira, Mustain dulu. Mustain. Naam Ustaz. Naam. Fi Naam kam Ustaz. sa'atin tasilu ilal madrasah. Nomor 3, fi kam sa'atin tasilu ilal madrasah. Asilu ilal madrasah fi nisfi sa'ah. Sahih, jayid. Hal taskunu qariban minas suq? Naam. Askunu qariban minas suq. Jayid, Hasan. Mira, Naam Ustaz. anti hal taskunina qaribatan minas suq? Naam, askunu qariban minas suq. Kaifa tadhhabina ila suq? Adhabu ila suq bid-darajah. Jayid. Ahsanti. Yalah, ini bacaan ya, kalian perhatikan. Muhammad yaskunu ba'idan anil madrasah wa huwa yasilu daiman mutaakhiran ilal madrasah. Qala Muhammad, ya walidi, ahtaju ila darraja. Qala walidu, hasanan, sa'ashtari laka darrajatan jamila. Dhaba Muhammadun ila suqi ma'a walidi. Waqafa Muhammadun amama ma'ridi darrajat. Hadhihi darrajatun kabira wa tilka darrajatun saghira wa huna darrajatun khadra'u wa hunaka darrajatun hamra. Qala Muhammadun lil ba'i, uridu tilka darrajatal hamra. Ahdaral ba'i'ud darrajata wa qala li Muhammad tafaddal. Rakiba Muhammadun id-darraja thumma qala li walidih hadhihi darrajatun sari'atun ya walidi. Qala waliduh haqqan hadhihi darrajatun sari'atun wa jamilah. Qala Muhammad ya walidi sa'asilu ilal madrasati daiman mubakkira. Nah, man arada yarfa yadah, siapa yang mau angkat tangan? Ana Ustaz. Siapa yang mau baca angkat tangan? Angkat tangannya. Ana Ustaz. Nah. Ana Ustaz. Mana bukannya? Humaydi? Ana Ustaz. Humaydi? Naam ya Ustaz. Nah, ba'da hadza bidaur. Giliran ya. Humaydi gimana suaranya? Afan. Saya pakai headset dulu. Iya, suaranya pelan sekali ya Humaydi. Naam. Masih nggak ada sinyal kayaknya. Rizi. Kaifa. Ustaz. Ada wah. Ini bisa ini. Humaydi iqra ila qawlihi wa hunaka darrajatun hamra. Sampai paragraf yang kedua yang darrajatun hamra. Rizi. Nah, Ustaz. Yalla iqra. Nah, Ustaz. Baca dari qala Muhammadun lil ba'i sampai akhir. Yalla, tafadhol ya Humaydi. Tafadhol ya Humaydi. Iqra. Naam. Bismillah. Muhammadun yaskunu ba'idan 'anil madrasati wa huwa yasilu da'iman mutaakhiran ila al-madrasati. Qala Muhammad, ya walidi, ahtaju ila darajatin. Qala waliduhu, hasanan, sa'ashtari laka darajatan jamilatan. ذهب محمد إلى السوق مع والده وقف محمد أمام معرض الدراجات أمام معرض الدراجات هذه دراجة كبيرة وتلك دراجة صغيرة وهنا دراجة خضراء وهناك دراجة حمراء. جيد. يلا ريزي تفضل. نعم أستاذ. قال محمد للبائع أريد تلك الدراجة حمراء. أحضر البائع دراجته وقال لمحمد تفضل. ركب محمد بالدراجة ثم قال لوالده هذه الدراجة سريعة يا والدي. قال والده حقا هذه دراجة سريعة وجميلة. قال محمد يا والدي
Sa'asilu ilal madrasah daiman mubakkirah. Nah, Mustar, tafaddal iqra' an-nisf al-awwal. Ismi, tafaddali iqra'i an-nisf ats-tsani. Yalla ibda ya Mustar. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad yaskunu ba'idan anil madrasah. Huwa yasilu daiman mutaakhiran ilal madrasah. Qala Muhammad, ya walidi, ahtaju ila darrajah. Qala waliduhu, hasanan, sa'ashtari laka darrajatan jamila. Zahaba Muhammad ila suq ma'a walidihi. Waqafa Muhammad amama ma'rid darrajah. Hadhihi darrajatun kabiratun wa tilka darrajatun saghiratun wa huna darrajatun hadra'u wa hunaka darrajatun hamra'u. Khalas. Nah, tafaddal. Qala Muhammadan lil ba'i. Uridu tilkat darajata hamra. Ahdaral ba'i'ud darajata wa qala li Muhammad tafaddal. Raqiba Muhammadud darajah. Thumma qala li Ada tasdidnya. Raqiba Muhammadun ad-darrajah. Raqiba Muhammadud ad-darajah. Thumma qala li walidihi hadhihi darajatun sari'atun ya walidi. Qala waliduhu haqqan hadhihi darajatun sari'atun wa jamilatun. Qala Muhammad, ya walidi sa'asilu ilal madrasati daiman mubakkiran. Jayid, ahsan. Nah. Iyalah. Suryadi Husaini. Nah, Ustaz. Ya, Suryadi ibda anisfal awal wa Husaini anisfal tsani. Tafaddala. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun yaskunu ba'idan 'anil madrasati wa huwa yasiru daiman mutaakhiran ilal madrasah. Qala Muhammad, ya walidi, ahtaju ila darrajah. Qala waliduh, hasanan, sa'ashtari laka darrajatan jamilah. Zahaba Muhammadun ila suqi ma'a walidih. Waqafa Muhammadun amama ma'ridid darrajah. Amama ma'ridid darrajat. Hadhihi darrajatun kabiratun wa tilka darrajatun saghiratun wa huna darrajatun khadra'u wa hunaka darrajatun hamra'u. Qala Muhammad. Intaha. Naam, tafaddal ya Husaini. Husaini. Zaba Muhammad. Ya, sinyalnya. Husaini. Tes. Masih sinyalnya ya. Iyalah. Muna, iqra'i anisfal tsani, Muna. Qala Muhammadun lil ba'i'. Uridu tilka darrajatal hamra. Ahdaral ba'i'ud darrajata wa qala li Muhammad, tafaddal. Raqiba Muhammad ad-darrajata thumma qala li walidi hadhihi darrajah sari'atun ya walidi. Qala walidu, haqqan hadhihi darrajatan sari'atan wa jamilah. Qala Hadhihi Muhammad, darrajatun sari'atun wa jamilah.
Hadhihi darajatun sari'atun wa jamilah. Qala Muhammad, ya walidi, sa'asilu ilal madrasati daiman mubakkiron. Nah, saya terjemahkan dulu. Muhammad yaskunu ba'idan anil madrasah. Muhammad tinggal jauh dari sekolah. Wa huwa yasilu daiman mutaakhiron ilal madrasah. Dia sampai selalu terlambat ke sekolah. Nah, selalu terlambat dia. Qala Muhammad berkata, ya walidi, wahai bapakku, ahtaju ila darraja. Saya butuh sepeda. Qala walidu, hasanan, sya'ashtari laka darrajatan jamilah. Baik, saya akan membelikan untukmu sepeda yang bagus. Dhaba Muhammadun ila suqi ma'a walidi. Muhammad pergi ke pasar bersama bapaknya. Waqafa Muhammadun amama ma'ridid darrajat. Muhammad berdiri di depan pameran sepeda. Ma'rid itu pameran ya. Hadhihi darrajatun kabirah. Ini sepeda yang besar. Watilka darrajatun shaghirah, dan itu sepeda yang kecil. Wa una darrajatun khadra, dan di sini sepeda hijau. Wa hunaka darrajatun hamra, dan di sana sepeda merah. Qala Muhammadun lil ba'i. Muhammad berkata kepada penjual, uridu tilka darrajatal hamra. Saya pengen sepeda yang merah. Ahdaral ba'i'ud darrajata. Penjual menghadirkan sepeda. Wa qala li Muhammad, kemudian berkata kepada Muhammad, tafaddal, silakan. Raqiba Muhammadun ad-darraja. Muhammad menaiki sepeda. Tsumma qala li walidi, kemudian mengatakan kepada bapaknya, hadhihi darrajatun sari'ah. Ini sepeda yang cepat, ya walidi, wahai bapakku. Qala walidu, berkata bapaknya, haqqan hadhihi darrajatun sari'atun wa jamilah. Benar, ini sepeda yang cepat dan bagus. Qala Muhammad, ya walidi, wahai bapakku, sa'asilu ilal madrasati daiman mubakkir. Saya akan sampai ke sekolah awal-awal sekali, selalu awal-awal sekali. Daiman itu selalu, mubakkiron itu awal-awal sekali. Nah, ya laman arada yarfa yadah, siapa yang mau angkat tangan. Nah, Imam Asy'ari. Nah, yalah nomor 1, titik-titik itu isi. Muhammad iqra. Muhammad yaskunu ba'idan 'anil madrasah. Sahih, jayid. Jayid ya Imam. Musta'in asani, nomor 2 Musta'in. Yahtaju Muhammadun ila darrajatin. Sahih, Hasan. Suryadi ats-tsalits, tafaddal. Naam. Abi lagi di mana? Ila suqi ma'a walidihi. Sahih. Humaydi nomor 4, silakan. Waqafa Muhammadun amama ma'ridid darrajat. Sahih. Ghazali al-khamis. Kerto pulang. Muhammadun yuridud darajat al-hamra'u. Al-hamra'u. Naam. Al-hamra'a. Yuridud darajat al-hamra'a. Naam. Ya la Musdar. Ajib. Aina yaskunu Muhammad? Yaskunu Muhammad ba'idun fil madrasah. Ba'idan anil? Ba'idan anil madrasah. Sahih. Suryadi Ghazali sudah ya tadi. Qanita nomor 2, Qanita. Malladhi yahtaju ilaih? Malladhi yahtaju ilaih? Qanita, apa yang dibutuhkannya? Ya Ustaz, ad-darrajah. Nah, yahtaju Ilaihi ad-darrajah. Yahtaju ila darrajah, tanpa ilaihi, nggak usah ilaihi, tapi langsung ila darrajah.
Ya Ustaz. Yahtaju ila darrajah. Ahsanti. Abdullah Dung. Abdullah Dung. نعم أستاذ نعم Ila aina dhahaba ma'a walidi? إلى السوق Nah. Yang lengkap jawabnya dhahaba ma'a walidi ila ذهب محمد مع ولده إلى السوق ma'a walidihi ila suq. Nah. Jayid. Jayid ya Abdullah. Muna. Tayyib Ustaz. Nomor 4. Madza fi ma'ridid darajat? Ma manahu Ustaz? Apa yang ada di pameran sepeda? Silakan dilihat. Apa yang ada di pameran sepeda? Nah, Ma'ridud darajah. itu loh yang paragraf kedua itu. Oh, yang waqafa Muhammad Amam Ma'ridud darajah. Fi ma'ridid darajat. Fi ma'ridid darajah. Apa ya Ustaznya? Itu kabiratun. Hadhihi darajat. Fi ma'ridid darajat. Hadhihi darajatun kabiratun wa tilka darajatun saghiratun wa huna darajatun khadra'u wa hunaka darajatun hamra. Nah, jayid. Imam. Madza ahdharul ba'i'? Ahdharul ba'i' ad-darajah. Ahdharul ba'i' ad-darajah. Ad-darajah, sahih. Ahdharul ba'i' ad-darajah. Nah. Musta'in. Musta'in. Naam Ustaz, naam. Itu nomor 3. Khattan tahtal kalimatil gharibah fi kulli majmu'ah. Ini al-madrasah darajah as-suq al-walid. Mana yang paling aneh? Kalimat yang beda sendiri. Yang beda sendiri dari al-madrasah darajah as-suq al-walid. Al-walid Ustaz. Al-walid. Kenapa? Karena kalau yang lain itu benda mati Ustaz. Kalau al-walid kalau al-walid beliau makhluk hidup Ustaz. Dari segi lain, perbedaannya di sini dari segi lafadznya, coba. Kalau dari segi lafadz, oh ini Ustaz, yang lain darajatun Ustaz. Karena darajah. Kenapa? Karena nakira Ustaz, kalau yang lain ma'rifat Ustaz. Hasan, li'annahu nakira wa ghairuhu ma'rifat. Nah, Ustaz. Nah. Suryadi. Nah, Ustaz. Nomor 2, kabira, jamilah, kolam, al-ghada. Mana yang aneh sendiri, beda sendiri? Kurang kok HP wae sih. Terus TK biar al-ghada li'annahu ma'rifah wal wa ghairuhu al-ghada. Naam, sahih. Li'annahu ma'rifah wa ghairuhu nakirah. Nakirah, hasan, jayid. Ghazali, sayyarah, al-hissa, al-ustad, al-imtihan. Sayyarah Ustaz. Limadha? Li'annahu ma'rifah wa ghairuhum Li'annahu nakirah. Li'annahu nakirah wa ghairuhum ma'rifah. Sahih.
Musdar, walad, daftar, al-fatur, syari. Ana lam afham Ustaz. Ini yang paling beda mana? Kalimat yang paling beda satu baris ini. Waladun, daftarun, al-fatur, syari. Mana yang paling beda? Yang beda dengan lainnya. Mungkin syari. Kenapa? Foto. Kenapa kalau syari? Bedanya apa dari yang lainnya? Belum paham Ustaz. Apa itu nakira, apa itu ma'rifat? Belum paham. Nakiro ini, nakiro gak ada alnya, ya kan? Yang atas-atasnya itu. Sayyaro, al-hisso, al-ustad, al-imtihan. Sayyaro itu nakiro, gak ada alnya di sini. Yang lain ma'rifah, ada alnya. Gitu. Kalau nomor 4 ini mana? Waladun, daftarun, al-fatur, syari. Al-fatur. Al-fatur. Kenapa? Li'annahu ma'rifah ghairu Ma'rifah. nakira. Sahih, Hasan, jayid. Syukron, Jayid. alhamdulillah. Nah. Yalah. Sa'ashtari laka darrajatan jamilah. Sekarang kita memberi sifat ya. Darrajatan, saya akan membelikan untukmu darrajatan jamilah, sepeda yang bagus. Jamilah ini namanya sifat atau naat. Dia itu mengikuti yang disifati. Yang disifati ini darrajah. Darrajah yang jamilah, begitu artinya. Oleh karena itu dia mengikuti darrajah ini mansub, fathah, jamilah juga mansub, fathah. Darrajah nggak ada alnya, jamilah nggak ada alnya. Terus darrajah ada taknya, jamilah ada taknya. Lihat, ada taknya. 6. Kemudian diganti kolam barangnya. Nggak ada taknya, maka berubah menjadi sa'ashtarilaka qalaman jamila. Tidak ada taknya juga. Ini sifatnya mengikuti. Qalaman jamila. Oke. Kemudian nomor selanjutnya, jadid. Jadid itu sifat, yaitu yang baru. Berarti diganti posisinya jamil. Sa'ashtarilaka qalaman jadida. Yalah. Man arada yarfa yadah. Abdullah Dung. Abdullah. Yalah, saya duluan. Sa'ashtarilaka qalaman jadida. Yalah Abdullah. Sa'ashtari laka sa'atan jadidan. Jadi apa? Jadi datan. Jadi datan, sahih, jadi datan, mengikuti ya. Abdul Qadir, mumtaz. Mumtaz itu yang bagus. Na'am Ustaz. Na'am Ustaz. Sya'ashtari laka sa'atan mumtazan. Sa'atan ada taknya, mu'annas, berarti mumtaz. Sa'atan mumtazatan. Mumtazatan, Ustaz. Sahih, ahsanta. Qanita, kitab. Ya Ustaz. Bismillah. Sa'ashtari laka kitaban mumtazan. Sahih, 6. Ismi soghir. Soghir. Sa'ashtari laka kitaban soghiran. Kitab sekarang sudah. Nomor 3 kan sudah dirubah jadi kitab barangnya. Sekarang ismi nomor 4. Oh, nomor 4. Iya, Ustaz. Nomor 4. Sa'ashtari laka kitaban saghiran. Sahih. Humaidi. نعم يا Nomor زيد. 5, Haqibah. نعم سأشتري لك حقيبة صغيرة. Sahih. Muna, Jamil. Taib Ustaz. Sa'ashtari laka jamilan. Haqibatan. Sa'ashtari laka haqibatan jamilan. Jamilatan. Sahih, Jamilatan, ahsanti. Imam Asy'ari, darrajah. Yashtarilaka darajatan jamilatan. Sahih, jayid. Ahsan.
Nah, sekarang nomor 2 titik-titik ini diisi. Titik-titik diisi dengan yang di atasnya. Musta'in nomor 1 ahtaju. Ahtaju ila Ustaz, ila hakibatin jadidatin. Sahih, Hasan. Suryadi Asani nomor 2. Zahaba Hasanun ma'a sadiqihi ila al-maktabati. Sahih, Ghazali nomor 3. Waqafat al-mudarrisah amama as-saf. Sahih. Abdullah nomor 4. Rabi. Askunu ba'idan minasuk. Ba'idan an. Ba'idan itu an. Ba'idatan. Ba'idan anisuk. Anisuk. Oh. Bukan min. Askunu ba'idan anisuk. Sahih. Abdul Qadir Al-Khamis nomor 5. Arqamul khamis. Al-Abu. Iyalah. Humaydi. Humaydi. نعم يا أستاذ. Ustaz. Nah, Abdul Qadir Al-Abu. tafadhal. Al-Abu. Loh, nggak ada suaranya. Nggak ada sinyalnya. Iyalah. Humaydi tafadhal nomor 5. Al-Abu. نعم. العب قريبا من البيت. Minal bait. Jadi kalau bait itu pakai an, kalau qori pakai min. Oke, nomor 3 ini disusun ya. Iyalah. Andri, ada nomor 1 jadidah lahu sa'a sa'ashtari. Tafadhal, disusun. Andri. Iyalah. Muna, nomor 1 disusun Muna. Oh, Nggak ini. kelihatan, Ustaz. Oh, nggak keluar ya, benar-benar. Oh ya, gini ya. Ini. Disusun Muna. Taib. Taib, Ustaz. Sa'ashtari sa'atan Pikirkan dulu. lahu jadidatan. Apa? Sa'ashtari sa'atan lahu jadidah. Jadidah itu sifat, berarti setelah sa'a harusnya. Sa'ashtari sa'atan lahu sa'ashtari sa'atan jadidah. Sa'ashtari gimana Ustaz? Sa'ashtari lahu sa'atan jadidah. Sa'ashtari lahu sa'atan jadidah. Nah. Imam Asy'ari nomor 2. Al-bait ukhtihi raja'a ila Ahmad. Raja'a Ahmad ila al-baiti ma'a ukhtihi. Sahih, Hasan. Musta'in nomor 3. Al-mudarrisat al-mudira amama waqafat ghurfah. Waqafatil madrasatu al-mudarrisat Namsan. Waqafatil mudarrisat. Tidak. Al-mudarrisat itu kan di kasroh, berarti dia tidak fa'il. Oh iya, Bang. Waqafat Berarti itu fi'il, berarti butuh fa'il. Waqafatil mudiratu Sahih. amama ghurfatil mudarrisati. Sahih. Jayid. Waqafat ya. Nah. Suryadi, tafadhal, Ar-Rabi'.
Uridu tilkan nadharatal bayda'a. Sahih, Hasan. Ghazali Al-Khamis nomor 5 Ghazali. Sa'adhabu ilal madrasati daiman mubakkiran. Nah, mubakkiran daiman. Atau daiman mubakkiran juga betul. Betul juga itu, daiman mubakkiran. Nah, Jayyid, ahsantum. Yala hal indakum soal? Asyi wa ila huna nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.